وقفینا علی آثارهم او منگ لگلیو ورستو دغی پیغمبرانو نا بعیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام لرا چه زوی د مریم بیبیو مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کے او دا عیسی علیہ السلام دا هاغی چه ددن مخکیو من التورات دا توراتنا وآتیناه الانجیل او من ورکڑیو دتا انجیل فیه هدى ونور چو پا دی انجیل کی ہدایت او رنا ومصدقا لما بین یدیه او تصدیق کون کے او دا انجیل نمی کتاب دا هاغی چی ددن مخکیو من التورات دا توراتنا وهدى وموعظة للمتقین او ہدایتو او وعظو پدی کی دا متقیانو دا بارا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ او پیسلی دکوی اہل انجیل بما انزل اللہ فیہ مطابق دہاغی چی نازل کری دی اللہ تعالی پدی کی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ چاچ پیسلو نکڑا بما انزل اللہ دہاغی مطابق چکم اللہ نازل کری فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس دغا کسان دید دوی فسق کون کی فاسقان